Alléluia. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Salut la personne qui est à côté de nous. 당신은 프랑스 살릴 절대 망대입니다. Tu es la tour absolue qui va sauver la France. 아멘. 오늘 제목은 로마서의 절대 망대입니다. Donc la tour d'aujourd'hui, c'est la tour absolue de Rome. 우리가 지금 로마서 15장까지 마쳤어요. On va aller jusqu'à Romains 15. 이제 남아 있는 거는 하나님께서 사도 바울을 통해서 로마 복음할 일꾼들을 설명하는 로마서 16장이 남아 있습니다. Et ce qui reste, en fait, c'est Romains 16, là où on voit les personnes, les disciples, que le Seigneur a utilisés au travers de Paul pour pouvoir sauver les Roms. 그 로마서 16장의 일꾼들을 절대 망대로 세웠더니 하나님께서 로마가 하나님의 역사 속에서 로마가 복음화가 된 거예요. Comme tous les ouvriers de Romains 16 ont été établis comme des tours absolues, c'est comme ça que Rome a été sauvée. 그래서 로마서 16장 들어가기 전에 우리가 로마서를 놓고 하나님의 절대 망대를 다시 한번 점검하는 시간이 돼야 되겠습니다. Donc avant de pouvoir rentrer justement dans Romains 16, nous allons revoir en fait au travers du livre de Romains la tour absolue qui est établie. 할렐루야. Alléluia. 여러분들이 정말 로마서를 통해 가지고 하나님의 계획을 발견하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez vraiment découvrir le plan de Dieu au travers du livre de Romains. 여러분들이 가지고 있는 문제를 가지고 기도해서 응답받으면은 굉장히 행복하겠죠. En fait, vous serez heureux si vous recevez des réponses à la prière par rapport aux difficultés que vous rencontrez, n'est-ce pas? 근데 진짜 응답은 그게 아니에요. Mais la vraie réponse n'est pas ça. 누가복음에도 보면은 70인 제자가 가서 현장에 들어가서 막 복음 전했거든. On voit dans Romains 10 que, comment dire, que les disciples sont partis pour prêcher l'évangile. 그러니까 막 현장에 있는 귀신이 쫓겨나가고 그다음에 막 병든 자가 치유하고 막 전도 운동이 일어났단 말이에요. Et on voit en fait qu'il y a eu des personnes qui ont été guéries et puis le mouvement d'évangélisation s'est élevé. 많은 응답을 받은 거예요. Ils ont reçu beaucoup de réponses, n'est-ce pas? 그래서 예수님한테 와서 보고한 거죠. Et quand ils sont revenus voir Jésus, ils ont fait le rapport. 근데 예수님이 그 기뻐하고 보고하는 제자들을 향해서 그거 가지고 기뻐하지 마라. Et quand Jésus-Christ a vu les disciples qui étaient revenus en joie par rapport à cela, il a dit, ne vous réjouissez pas de cela. 너희 이름이 하늘의 생명책에 기록된 것으로 인하여 기뻐하라. Il dit, réjouissez-vous plutôt que votre nom est inscrit dans les cieux. 할렐루야. Alléluia. 구원받은 것 자체가 진짜 응답이거든. En fait, le fait d'avoir reçu le salut, c'est ça la vraie réponse. 구원이 최고의 응답입니다. En fait, c'est la plus grande bénédiction. 이게 깨달아져야 다른 게 이제 해결이 되기 시작하는 거예요. Donc si vous réalisez cela, tout le reste est résolu. 그래서 저와 여러분들이 꼭 붙잡아야 될 게 있어요. 로마서를 통해서. Il y a quelque chose au travers de l'huile de Romains que vous devez absolument saisir. 사도 바울이 로마로 가려고 굉장히 애를 썼거든요. Et quand l'apôtre Paul est parti donc à Rome, 근데 여러 번 길이 막혔다고 사도 바울은 고백합니다. il a confessé que vous l'avez plusieurs fois là-bas, mais plusieurs fois la route était bloquée. 그래서 그 막힌 것 때문에 사도 바울이 못 갈 수도 있겠다라는 생각을 한 거죠. 하나님의 계획은 분명히 로마 복음화 맞는데 자신은 못 갈 수도 있겠다 생각을 한 거예요. Donc l'apôtre Paul a commencé à dire oui, c'est vrai que la volonté de Dieu et l'évangélisation de Rome, mais il s'est dit peut-être que moi je ne pourrais pas peut-être y aller. 그래서 편지라도 보내야 되겠다 생각을 한 거예요. Donc il a pensé que je devrais au moins quand même envoyer une lettre. 왜냐? 로마 복음화는 하나님의 절대 계획이니까. Pourquoi? Parce que l'évangélisation de Rome est le plan absolu de Dieu. 할렐루야. Alléluia. 세계 복음화는 하나님의 절대 계획입니다. L'évangélisation mondiale, c'est le plan absolu de Dieu. 프랑스 복음화는 하나님의 절대 계획입니다. L'évangélisation de la France, c'est le plan absolu de Dieu. 우리가 못해도 프랑스 복음화는 하나님의 절대 계획입니다. Même si nous ne pouvons pas le faire, mais l'évangélisation de la France, c'est le plan absolu de Dieu. 그래서 사도 바울이 로마서를 기록하게 된 거예요. C'est comme ça que l'apôtre Paul a écrit la lettre aux Romains. 문이 막히는 것처럼 보이지만은 아니라는 거죠. En fait, vous pouvez voir que c'était comme si les portes étaient bloquées, mais non. 그 사도 바울은 로마를 아직 한 번도 못 가봤어요. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul n'a pas encore eu le temps d'aller là-bas, une fois. 로마에 있는 성도들도 만나본 적이 Il 없어요. n'a pas eu le temps de pouvoir rencontrer ne serait-ce qu'une fois les fidèles de l'église de Rome. 소문으로만 들은 거예요. Il a juste entendu en fait les nouvelles. 그래서 로마에 있는 교회의 문제도 약간 알고 있었어요. Donc il savait en fait les problèmes que l'église rencontrait. 근데 아직 만나본 적이 없단 말이에요. Mais il n'a pas encore eu le temps de pouvoir les rencontrer une fois. 그러니까 그 성도들을 향해서 직접적으로 문제에 대한 답을 주기가 어려워요. Donc c'est difficile de pouvoir donner la réponse individuellement à toutes ces personnes, n'est-ce pas? 왜냐? 한 번도 만나본 적이 없으니까. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas rencontrés ne serait-ce qu'une seule fois. 모르는 사람한테 이래라 저래라 답을 줄 수 없단 말이에요. C'est-à-dire qu'une personne qu'on ne connaît pas, on ne peut pas dire fais ceci, fais cela, n'est-ce pas? 그래서 처음부터 끝까지
아주 상세하게 기록을 한 거예요. Mais en fait, compte, c'est comme ça que du début jusqu'à la fin, il a vraiment écrit ça de manière sage. 할렐루야. Alléluia. 그게 바로 하나님의 작품이었어요. C'est ça véritablement le chef-d'œuvre de Dieu. 그게 바로 하나님의 작품이었다 이 C'est 말이에요. véritablement le chef-d'œuvre de Dieu. 그래서 로마서만큼 인간의 근본 문제와 그 해답과 그리고 세계복음화할 완전한 시스템까지 완벽하게 설명하는 성경책이 없습니다. Et on voit dans la Bible, il n'y a pas un endroit comme le livre des Romains qui explique le problème fondamental, la réponse et le chemin pour la mission. 그래서 진짜 응답이 뭔지 아십니까? Est-ce que vous savez très bien quelle est la véritable réponse? 문제 해결되는 게 아니에요. C'est pas le fait de résoudre des problèmes. 완전히 우리가 구원의 비밀을 누리는 거예요. C'est vraiment se réjouir du mystère du salut. 이 구원의 이 로마서는 구원의 시스템을 완벽하게 설명합니다. Et donc le livre de Romains explique véritablement le système du salut. 왜 구원이 필요한지. Pourquoi il y a besoin de salut? 그렇다면 구원이 도대체 뭔지. Et qu'est-ce que le salut concrètement? 구원받은 자가 누릴 축복이 뭔지. Quelle est la bénédiction qui se réjouit de ceux qui ont reçu le salut? 이 구원의 능력은 세계까지 살릴 수 있다는 이것까지 완벽하게 설명하고 있습니다. Et il explique vraiment de manière claire que ceux qui se réjouissent du salut peuvent aussi avoir la puissance de sauver le monde. 여러분들 그래서 로마서가 탄생한 거예요. C'est comme ça que le livre de Romains est important. 할렐루야. Alléluia. 저와 여러분들이요 지금 막히는 것처럼 보이고 어려운 것처럼 보이는데 아니라는 겁니다. Peut-être que dans votre situation, vous voyez peut-être que les choses sont difficiles ou peut-être que les choses sont en train de se bloquer, mais c'est pas ça. 그 속에 하나님의 계획이 있는 거예요. Dans cela, il y a le plan de Dieu. 그 속에 길이 있는 거예요. Dans cela, il y a le chemin de Dieu. 그 속에 하나님의 축복이 숨겨져 있는 Il y a en 거예요. fait la bénédiction cachée de Dieu. 그래서 하나님은 지금도 역사하고 계시는 C'est 겁니다. comme ça que le Seigneur agit jusqu'à maintenant. 지금도 구원의 역사를 이루고 계십니다. Jusqu'à présent, le Seigneur œuvre pour le salut. 이 속에 내 인생이 들어있는 거예요. Et dans cela, il y a ma vie 그런데 이게 보여져야 돼요. Il faut voir cela. 내 인생이 우리가 응답받는 것도 중요하지만은 내 인생이 하나님의 흐름 속으로 들어가는 게 진짜 중요한 겁니다. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir recevoir les réponses, mais le plus important, c'est que notre vie rentre dans le courant du plan de Dieu. 그래서 우리 인생이 마태복음 28장 16절 20절 이 축복 속에 있어야 돼요. Il faut que notre vie soit dans les bénédictions de Matthieu 28, 16 à 20. 이건 하나님의 절대 계획입니다. C'est ça le plan absolu de Dieu. 모든 민족으로 제자를 삼아라. Il dit allez dans toutes les nations faire les disciples. 우리가 프랑스에 있어야 될 이유입니다. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en France. 우리가 프랑스 복음화의 언약을 붙잡아야 될 이유입니다. C'est la raison pour laquelle nous devons saisir l'alliance de l'évaluation de la France. 이 천국 복음이 땅 끝까지 증거된 후에야 그제야 끝이 오리라. Il faut probablement que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée au monde entier. Et après quoi viendra la fin? 여러분들 이게 보여져야 돼요. Il faut vraiment voir cela. 내 인생이 이 축복 속에 있다는 게 확인되어져야 된다. Et ici, il faut que nous puissions vraiment confirmer cela. 마가복음 16장 15절에서 20절입니다. Et donc dans Marc 16, 15, 20, 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. allez dans le monde entier pour annoncer l'évangile. 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 Et en mon nom, vous chasserez les démons. 병든 자에게 손을 얹은즉 나으리라. Vous allez poser les mains aux malades et les malades seront guéris. 이게 하나님의 절대 계획입니다. C'est vraiment le plan absolu de Dieu. 예수님께서 이 부활하신 아주 중요한 시간표에 이 말씀을 주신 거예요. Et le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, en temps très important, il a parlé de cela. 그렇다면은 구원받은 우리 인생이 이 속에 있어야 된다. C'est-à-dire que nous qui avons reçu le salut, notre vie doit être dans cette direction. 할렐루야. Alléluia. 사도행전 1장 8절입니다. Regardez Acte 1, 8. 성령 충만을 주겠다고 약속하셨어요. La promesse de recevoir la puissance du Saint-Esprit. 성령 충만 받으면은 권능이 임한다. Alors que si vous recevez la plénitude du Saint-Esprit, vous recevez la puissance. 그러면 땅 끝까지 그리스도의 정이 될 것이다. Donc on deviendrait les témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. 여러분들 이 속에 있는 게 진짜 응답입니다. Être dedans, c'est vraiment ça la vraie bénédiction. 근데 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Alors que vous puissiez saisir cette alliance. 여러분들 문제를 가장 빨리 해결하는 방법이 있다니까요. En fait, il n'y a pas vraiment de méthode pour pouvoir résoudre rapidement votre difficulté. 문제 속에서 빠져나오면 돼요. Il faut sortir de là, n'est-ce pas? 여러분들 내가 문제를 해결하려고 하지 말고 문제 속에서 빠져나오면 돼요. C'est pas véritablement de chercher à résoudre des problèmes, il faut sortir de là. 그리고 내가 그리스도 속으로 하나님 속으로 들어가 버리는 거예요. Il faut simplement rentrer en Christ, rentrer en Dieu, n'est-ce pas? 그러면 내가 가지고 있는 문제와 모든 것들을 하나님이 책임지기 시작하는 겁니다. C'est-à-dire que le Seigneur prend la responsabilité de tous les problèmes que je peux avoir. 사도 바울이 이걸 몰랐던 거예요. Et l'apôtre Paul, 하나님을 잘 섬긴다고 하면서 하나님께 모든 방향을 맞추었는데 이 비밀을 몰랐던 거예요. en fait, quand l'apôtre Paul veut vraiment se consacrer pleinement pour servir Dieu, mais il ne comprenait pas cela. 그래서 그 사도 바울이 사도행전 9장 10절에 다메섹 도상에서 그리스도를 만난 겁니다. Et donc, dans Acte 9, 10, nous voyons que l'apôtre Paul allait sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus. 그리고 아나니아를 통해서 이 하나님의 계획을 전달받은 거예요.
Et après, au travers Ananias, il a pu recevoir la direction de Dieu. 이때부터 인생이 완전히 바뀌어 À 버렸어요. partir de là, sa vie a complètement été transformée. 할렐루야. Alléluia. 우리 인생이요. 진짜 복음 만나면 인생 바뀝니다. Vraiment, notre vie ici, on rencontre vraiment l'évangile. Notre vie change. 그게 인생의 진짜 전환점이에요. C'est vraiment le tournant de la vie, n'est-ce pas? 그 사도 바울은 하나님이 직접 꺾어버렸어요. Et c'est comme ça que directement l'apôtre Paul a servi Dieu. 그리고 전도자 아나니아를 통해서 그 계획들을 전달한 겁니다. Et c'est comme ça qu'au travers de Ananias, il a pu recevoir la direction. 그래서 있잖아요. 이 구원의 역사 속에 사도 바울의 인생이 다 들어간 거예요. C'est comme ça que l'apôtre Paul, directement, sa vie est rentrée directement dans cette direction-là. 그러면서 하나님의 인도 속으로 들어가게 된 거죠. Il est rentré dans la direction du Saint-Esprit. 그러면서 사도행전 19장 21절에 로마도 보아야 Comme ça, 하리라. dans Actes 19-21, il dira, il faut aussi que je voie Rome. 전도와 선교에 방향 맞춰서 인도받는 중에 로마 복음화의 언약을 확실하게 붙잡은 겁니다. Donc il a saisi qu'au travers de l'évangélisation, la mission, il a saisi l'alliance de pouvoir évangéliser Rome. 이때는요 응답 진짜 많이 받았을 때거든요. Et à partir de là, il a vraiment reçu beaucoup de réponses. 에베소 지역에서 어마어마하게 전도 역사가 일어난 거예요. À Éphèse, il y a véritablement un grand mouvement d'évangélisation qui s'est levé. 그때 사도 바울이 한 고백이라니까요. Mais c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul a confessé cela. 내가 로마도 보아야 Il 한다. faut aussi que je voie Rome. 할렐루야. Alléluia. 응답을 못 받고 막힐 때나 진짜 응답을 받았을 때나 사도 바울은 완전 하나님의 계획 속으로 들어간 Mais 겁니다. que vraiment qu'il y ait des portes qui semblent se fermer ou quand il y a des grandes réponses qui semblaient venir, l'apôtre Paul avait toujours en vue le plan absolu de Dieu. 그래서 법정 앞에 섰을 때 사도 하나님께서 사도 바울한테 그 언약을 확인시켜 주시잖아요. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, que Dieu a donné cette alliance à l'apôtre Paul. 네가 로마에서도 증거하여 하리라. Il faut aussi que tu témoignes de moi à Rome. 풍랑 만났을 때도 하나님께서 천사를 보내갖고 가이사 앞에 서야 하리라. Et donc, même quand il y a la tempête, l'ange est venu, il a dit il faut que tu puisses comparer devant César. 분명한 하나님의 계획을 붙잡은 겁니다. Il a vraiment saisi le plan de Dieu d'une manière précise. 그런데 로마서 15장 22절에 나와 있는 것처럼 로마에 가려고 계속 기도하는데 여러 번 길이 막혔다 그랬어요. Et dans Romains chapitre 15, verset 22, il a dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises, il voulait se rendre à Rome, mais à chaque fois, le chemin était bloqué. 여러분들 하나님의 계획을 잘 보시기 바랍니다. Il faut vraiment que vous puissiez voir très bien le plan de Dieu. 구원받은 하나님 자녀한테 길은 막히는 건 길이 막히는 게 아니에요. En fait, compte pour les enfants de Dieu, quand on voit les portes se ferment, c'est pas en fait compte les portes se ferment. 할렐루야. Alléluia. 렘넌트가 방황하는 건 방황하는 게 아니에요. Alors qu'on voit les révenants, ils sont en train d'être perturbés, ce n'est pas ça. 자기 인생을 찾아가는 거예요. En fait, ils sont en train de chercher leur vie, n'est-ce pas? 구원받은 하나님 자녀들이 길이 막히는 게 아니에요. Pour les enfants de Dieu, on voit les chemins qui sont en train de se bloquer, c'est pas vraiment ça. 거기에서 하나님의 영원한 작품이 나온 겁니다. Le Seigneur est en train de préparer véritablement un chef-d'œuvre éternel. 그래가지고요 사도 바울을 통해 갖고 로마서가 기록됐단 말이에요. C'est comme ça que Dieu au travers de l'apôtre Paul, il a permis que le livre de Romains soit écrit. 로마서를 통해 갖고 구원받고 응답받고 인도받은 사람들이 너무너무 많습니다. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le salut, qui ont reçu la direction, qui ont reçu les grâces au travers du livre de Romains. 이게요 지금까지 전달되어져 갖고 우리도 이 로마서를 통해서 은혜 받고 있잖아요. Jusqu'à présent, nous aussi, au travers du livre de Romains, on reçoit beaucoup de grâce. 영원한 작품으로 나온 거예요. Donc c'est véritablement un chef-d'œuvre éternel. 할렐루야. Alléluia. 그래서 이 로마서를 통해 갖고 우리가 하나님의 절대 망대 여정 이정표 이거 찾아내야 됩니다. Il faut vraiment que nous ayons trouvé la tour absolue, le parcours absolu et le point d'indicateur absolu. 할렐루야. Alléluia. 하나님께서 우리한테 이 축복을 주기를 원하시는 거예요. Le Seigneur vraiment veut nous donner cette bénédiction. 근데 이게 하나님의 계획입니다. C'est vraiment le plan de Dieu. 이 언약을 붙잡은 사람들은 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않는 겁니다. La personne qui saisit cela, peu importe les circonstances, elle n'est pas déstabilisée. 이걸 절대 망대라고 합니다. Ça veut dire qu'on appelle la tour absolue. 그러니까 여러분들 영원한 작품으로 남게 되는 거예요. Le Seigneur vraiment, il a laissé ça comme un chef-d'œuvre éternel. 자, 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님께서는 로마서를 통해 갖고 우리를 절대 망대로 세우기를 원하시는 겁니다. le Seigneur désire nous établir comme les tours absolues. 그리고 프랑스 현장에 절대 망대를 찾기를 원하시는 겁니다. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions trouver aussi la tour absolue, les tours absolues pour le dire de la France. 우리가 어떻게 세워질 수 있습니까? Comment est-ce que nous pouvons établir cela? 복음으로 하나님께서 세우시는 거예요. Au travers de l'évangile seul, le Seigneur veut nous établir. 복음을 통해서 영적 시스템을 딱 세우시는 거예요. Au travers de l'évangile, il veut vraiment que nous puissions établir le système spirituel. 결국은요 영적 문제가 해결돼야 되거든요. C'est comme ça que nous pourrons résoudre le problème spirituel. 영적인 힘이 있어야 되거든요. Il faut recevoir la force spirituelle. 영적인 답이 있어야 되거든요. Il faut recevoir la réponse spirituelle. 영적으로 하나님과 맞아야 되거든요. Il faut vraiment que nous puissions être en rapport spirituel avec Dieu. 그래서 하나님께서는요 복음을 통해 갖고 완전한 절대망대로 세우기를 C'est 원하시는 거예요. comme ça que le Seigneur, au travers de l'évangile, vraiment, il veut établir ce tour absolu. 그래서
로마서를 통해서 이걸 정확하게 밝혀주는 겁니다. Et le Seigneur veut que nous puissions vraiment découvrir cela de manière précise dans le livre des Romains. 인간의 절대 문제가 뭐냐? Quel est le problème absolu de l'homme? 인간의 근본 문제가 뭐냐? Quel est le problème fondamental de l'homme? 이걸 정확하게 말씀을 통해서 알려주시는 겁니다. Il faut vraiment comprendre cela à travers la parole. 의인은 없나니 하나도 없다. Il n'y a pas un seul juste. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. 이방인도 죄인이고 Que ce soit les non-juifs, 유대인도 죄인이고 que ce soit les juifs, 의인은 하나도 없다. il n'y a pas un juste. 하나님을 떠난 모든 인간은 영적인 고아다. Toutes les personnes sont séparées spirituellement. 이게 성경의 진단입니다. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? 할렐루야. Alléluia. 저와 여러분들이 복음 붙잡아야 될 이유를 확실하게 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. En Jésus-Christ, que vous pouvez saisir la raison pour laquelle vous prendre la parole telle qu'elle est. 영적으로 고아란 말이에요. Ça veut dire qu'il faut véritablement voir ça spirituellement. 그렇게 여러분들이 아무리 세상에서 성공해도 이 갈급함은 채울 수가 없는 거예요. Ça veut dire que même si vous avez la réussite, en fait, spirituellement, vous serez toujours assoiffé. 왜냐? 영적으로 고아니까요. Pourquoi? Parce qu'il est assoiffé 그 spirituellement. 정도가 아닙니다. C'est pas seulement cela. 영적 저주를 해결할 수가 없는 Vous 거예요. ne pouvez pas résoudre non plus la malédiction spirituelle. 여러분들 죄 가운데 태어났기 때문입니다. Parce que nous sommes nés dans le péché, n'est-ce pas? 그게 인간의 본질입니다. C'est l'essence même de l'être humain. 운명과 사주팔자 가운데 묶여 있는 겁니다. Ils sont tombés dans leur destin et dans la malédiction. 그래가지고 있잖아요. 영적으로 노예가 된 거예요. Et donc les hommes sont devenus esclaves spirituels. 이걸 로마서에서 정확하게 밝혀내는 겁니다. Et en fait, au travers du livre de Romains, on peut voir cela de manière claire. 저와 여러분들이 하나님 앞에 서게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Jésus-Christ, vraiment que vous puissiez comprendre cela en Dieu. 내 자신을 인간이 어떤 존재인지 정확하게 봐야 돼요. En fait, il faut vraiment voir de manière claire la nature de l'homme. 창세기 3장 문제가 얼마나 심각한지 이게 진짜 보여줘야 돼요. Il faut vraiment voir de manière claire à quel point le problème de Genèse 3 est vraiment 그래야 profond. 복음이 붙잡아지는 거예요. Et c'est comme ça que le résultat, c'est que nous allons saisir l'évangile. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그래서 하나님의 절대 해답을 주신 거예요. et Dieu nous a donné la réponse absolue. 하나님 말고는 이 문제를 해결할 수가 없습니다. Si c'est pas Dieu, on peut pas résoudre ce problème. 그래서 처음부터 그리스도를 보내주겠다고 약속하신 C'est 겁니다. comme ça que depuis le début, le Seigneur a promis d'envoyer Christ. 우리가 영적과 지옥 백성에 여기서 빠져나올 수 있는 길이 없는 거예요. Il n'y a pas vraiment y a pas de chemin pour pouvoir sortir de cet arrière-plan de l'enfer et des ténèbres. 그래서 참 선지자로 오신 그리스도께서 그 길을 열어주신 겁니다. Donc le Seigneur a ouvert le chemin, le vrai prophète. 참 제사장으로 오신 그리스도께서 재앙과 저주에서 우리를 해방시키신 겁니다. Et le Seigneur nous a délivrés de la malédiction, lui qui est le vrai sacrificateur. 그리고 영적 노예 상태를 붙잡고 있는 사단의 권세를 완전히 박살내신 겁니다. Et il est venu, il nous a donné vraiment l'autorité de pouvoir vaincre le truc de Satan. 하나님이 은혜로 값없이 이 길을 열어주신 겁니다. En fait, c'est par la grâce de Dieu que le Seigneur a ouvert ce chemin. 여러분들요, 이 말씀을 진짜 깨달으면요, 완전한 답을 얻게 되는 거예요. Et si vraiment nous réalisons cela, nous allons recevoir la réponse. 이 답을 받을 수 있는 다른 길이 없습니다. Il n'y a pas d'autre chemin pour recevoir cette réponse. 그래서 믿음으로 받을 수 있는. C'est comme ça que c'est par la foi qu'on doit recevoir cela. 그것도 하나님이 은혜로 주시는 거예요. Et même là, c'est la grâce de Dieu. 할렐루야. Alléluia. 저와 여러분들이 구원받은 것에 대한 확신, 이 축복을 온전히 회복하기를 주의 이름으로 Le nom 축복합니다. de Jésus-Christ, avec vraiment saisir de manière profonde la bénédiction du salut. 그래서 로마서가 이 말씀을 강조하는 거예요. Et c'est comme ça que le livre de Romains a été écrit, n'est-ce pas? 구원에 대한 절대 확신입니다. Et vraiment avoir l'assurance absolue 구원받은 하나님 자녀는 절대 막을 수 없습니다. du salut. En fait, personne ne peut bloquer le salut d'un enfant de Dieu. 영원한 해방을 받았습니다. On a reçu la délivrance éternelle. 재앙과 저주 가운데서 완전 해방받은 것. Nous sommes véritablement délivrés de l'enfer et de la malédiction. 이걸요 사도 바울이 법적 용어를 썼다니까요. 법적으로 해방받은 거예요. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul parle de la loi, n'est-ce pas? 할렐루야. Alléluia. 하나님께서 있잖아요. 법적으로 영원한 재앙과 저주 가운데서 해방받았다고 선포하신 겁니다. Le Seigneur, l'apôtre Paul parle qu'en fait, d'une manière légale, en fait, on a été complètement libérés de la puissance de Satan. 그래서 그리스도 안에 있는 이 축복에서 이 사랑에서 있잖아요. 어떤 것도 우리를 끊을 수가 없는 겁니다. Et en fait, la Bible déclare que personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. 할렐루야. Alléluia. 이미 그리스도께서 모든 것들을 다 해결하신 거예요. Le Seigneur a déjà tout préparé, tout résolu à l'avance. 여러분들 이 비밀을 사도 바울이 정확하게 선포하고 있고 밝히고 있는 겁니다.
겁니다. Comme ça que d'une manière précise, l'apôtre Paul a proclamé cela. 여러분들 이 절대망대로 세워져야 됩니다. Et il faut vraiment que nous puissions établir la tour absolue. 이 언약을 붙잡으면은 네 번째입니다. Quatrièmement, 환경과 시대와 상황에 상관이 없습니다. en fait, que ce soit en fait contre l'époque, l'environnement ou le poste, il n'y a pas de problème. 사상도 이걸 무너뜨릴 수가 없습니다. Même en fait, quand les idéologies ne peuvent pas renverser cela. 다 변하는 겁니다. Tout cela, en fait, on peut changer. 그래서 이 문제 속에서도 절대 흔들리지 않는 겁니다. Même dans ces problèmes-là, en fait, on ne sera absolument pas déstabilisé. 그 사도 바울은요, 이 망대를 세우기를 원했던 거예요. L'apôtre Paul voulait absolument, vraiment désirer absolument établir cette tour. 그래서 여기에 대한 확신이 있었던 겁니다. C'est comme ça qu'il puisse avoir l'assurance. 아무리 로마가 지금 강대국이라도 이 복음만 들어가면은 로마가 바뀔 수 있다는 확신이 있었던 겁니다. Il faut avoir l'assurance que même si Rome à l'époque était la grande puissance, il fallait que l'évangile puisse rentrer pour que Rome soit transformée. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Jésus-Christ avait vraiment pu saisir cette réalité. 그래서 이걸 가지고 있잖아요. 절대 망대를 세운 거예요. C'est comme ça, en saisissant cela, pouvoir devenir cette tour 그 absolue. 로마서 16장 일꾼들이 몇 명 안 되거든요. En fait, quand on regarde Romains 16, il n'y a pas beaucoup de personnes. Hein. 한 30명 정도 되거든요. Il y a peut-être 20 personnes. 근데 그 로마서 16장의 일꾼들을 절대 망대로 세우니까 로마 복음화가 시작이 된 거예요. Même si c'était que 20, puisqu'il s'est établi comme la tour absolue à travers ces personnes-là, l'évangile de Rome a eu lieu. 할렐루야. Alléluia. 저와 여러분들이 숫자가 적은 것 같고 또 힘이 약한 것 같아도 그렇지 않습니다. Même si on ne sommes pas nombreux, même si on n'est pas vraiment fort, c'est pas ça le problème. 시대마다 복음의 능력을 깨달은 제자 렘넌트 한 명이 세워지니까 그 시대가 살아난 거예요. On voit en fait compte depuis l'histoire, en fait, à chaque époque, ne serait-ce qu'un remnant qui avait saisi cette réalité-là, les grandes œuvres sont manifestées. 문제는 하나입니다. 절대 망대로 세워지냐 이거. Le problème, c'est vraiment de pouvoir être établi comme une tour absolue. 하나님께서 우리를 이 복음 속에 부르신 겁니다. C'est comme ça que le Seigneur nous a appelés dans l'évangile. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Au nom de 축복합니다. Jésus-Christ, nous allons saisir cette alliance. 두 번째입니다. Deuxièmement, 절대 망대가 세워지면은 그때부터 새로운 시작이 되는 거예요. et donc si nous saisissons véritablement cet évangile, alors un nouveau départ commence. 우리의 인생, 삶이 다 바뀝니다. Donc notre vie, notre chemin, tout change. 여기에 구원의 역사가 시작되는 거예요. Et c'est comme ça que l'œuvre du salut commence. 우리도 구원을 받지만은 우리 여정을 통해 갖고 구원의 역사가 일어나기 시작하는 거예요. Donc nous avons reçu le salut, c'est vrai, mais partout, nous allons être sur le parcours, il faut que l'œuvre du salut se manifeste. 그게 하나님의 계획입니다. C'est ça le plan de Dieu. 여러분들 절대 망대가 세워지면 우리 가는 모든 일들이 전부 다 여정, 절대 여정이 되는 겁니다. Donc si nous sommes établis comme la tour absolue, partout ce que nous allons aller, ça devient le parcours absolu. 이것을 하나님께서 계획하신 겁니다. Et dans cela, il y a le plan de Dieu. 이 계획 속에 우리를 부르신 겁니다. Et dans ce plan, il nous a appelés. 할렐루야. Alléluia. 하나님께서 지금 이 일을 이루고 가시는 거예요. Le Seigneur est en train d'agir ainsi, n'est-ce pas? 그래서 하나님의 선택과 하나님의 절대 주권을 로마서가 말씀하고 있는 거예요. Et donc, le livre romain, on parle du choix de Dieu et de la souveraineté absolue de Dieu. 하나님의 구원과 은사에 부르시면은 후회하심이 없느니라. Et en fait, compte, il n'y a personne en fait, qui peut être sauvé par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? 그래서 이방인 유대인들 중에도 하나님의 택하신 자가 있다. Et même, ça veut dire que par les Juifs, il y a des gens qui ont été choisis, n'est-ce pas? 이방인 중에도 하나님의 택하신 자가 있다. Donc, même parmi les non-juifs, il y a des gens qui ont été choisis par Dieu. 그래서 택한 자가 구원을 받는 거예요. Et c'est ceux qui ont été choisis qui ont reçu le salut. 그래서 하나님께서 절대 주권을 가지고 지금도 그 계획들을 이루고 계시는 거예요. Donc, le Seigneur qui possède cette souveraineté absolue jusqu'à présent agit ainsi. 이걸 설명할 때 토기장의 비유를 설명했어요. Et en fait, compte, c'est comme ça qu'en parlant ainsi, il nous a aussi expliqué la manière dont, avec sa sagesse, comment est-ce que Dieu agit. 토기장이가 흙을 가지고 귀한 그릇을 만들고 천한 그릇을 만드는 것은 그 토기장의 절대 주권이다. En fait, on voit que dans tout cela, le Seigneur agit dans sa souveraineté absolue, que ce soit dans les choses que nous sommes être bien ou pas. 하나님께서 그 절대 주권을 가지고 지금 우리를 부르신 겁니다. Et c'est avec le Seigneur, avec cette souveraineté absolue, il nous a appelés aujourd'hui. 여러분들 그 언약을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nous Jésus-Christ, vraiment que vous puissiez comprendre cette réalité. 그래서 시대마다 하나님의 남은 자가 있는 거예요. Et donc, dans chaque époque, il y a toujours un reste. 그래서 7천 제자 메시지를 설명한 겁니다. C'est comme ça que en Romains, on nous explique le reste des 7000 disciples qui étaient restés. 우리가 말씀을 붙잡았던 것처럼 이 7천 제자는 남한국 유다가 아닙니다.
Et quand on regarde, les 7000 disciples ne sont pas les disciples que choisis. 북왕국 이스라엘입니다. En fait, compte, c'est par rapport à ceux qui étaient restés en Israël. 그 여러분들도 알다시피 북왕국 이스라엘은 하나님의 언약 잡은 왕이 한 명도 없습니다. En fait, compte, c'est au royaume du Sud, là où est-ce du Nord, par contre, il n'y avait pas un roi qui avait saisi l'alliance de Dieu. 남왕국 유다는 그래도 다윗의 길로 갔던 사람들이 여러 명이 있어요. En fait, compte, dans le royaume du Sud, il y avait toujours quand même des personnes en fait, compte, qui tenaient l'alliance. 대표적인 왕이 다윗 왕이고요. Et donc, particulièrement, il y avait le roi de David. 히스기야 왕도 있고요. Il y avait aussi Ézéchiel. Il 요시야 왕도 있고요. y avait Josias aussi. 그때마다 하나님께서 굉장한 역사들을 이루었어요. C'est comme ça que Dieu vraiment agissait puissamment, n'est-ce pas? 근데 북왕국 이스라엘은 한 명도 하나님의 언약 잡은 왕이 없어요. Il n'y avait pas dans le royaume d'Israël, hein, au nord, aucun roi qui avait vraiment saisi l'alliance. 근데 그 현장에 엘리야 선지자, 엘리사 선지자가 활동한 거예요. Et c'est dans ce royaume-là qu'il y a eu le prophète Élie et Élisée. 그래갖고 엘리야가 영적 싸움으로 갈멜산에서 바알신 그 선지자들과 막 영적 싸움 했잖아요. Et donc, voyons au Mont Carmel, le prophète Élie qui a mené le combat spirituel face à 850 faux prophètes. 아이 그러면은 왕이 회개하고 이스라엘 백성들이 다 회개할 줄 알았거든. En fait, je croyais que vraiment le roi allait peut-être se repentir et que le peuple allait se repentir aussi. 근데 아하방의 아내 그 악한 여자 이세벨이 완전히 포고를 쉽게 말하면 체포령을 내린 거예요. Et donc, le roi Akab, donc la femme, hein, qui est Isabelle, qui était méchante, a dit, comme c'est comme ça, il a menacé Élie. 그때 이 엘리야가 낙심해가지고 나만 남았다고 고백하면서 나를 데려가 달라고 그때 그렇게 기도하잖아요. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, donc Élie est parti, il était découragé, il a commencé à dire qu'il voulait mourir. 그때 하나님이 주신 메시지입니다. Et c'est à ce moment-là que Dieu a donné ce message. 할렐루야. Alléluia. 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천 제자를 남겨놨다. Et en fait, il y a 7000 disciples qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. 그때 그 시대에 가장 악한 시대에 7천 제자가 남아 있는 것처럼 지금 이 시대에도 하나님이 남은 자가 있다는 거예요. C'est-à-dire que dans cette époque, qui était une époque assez méchante, où il y avait 7000 des disciples cachés, dans cette époque aussi, il y a les disciples préparés par Dieu qui sont cachés. 우리를 이 남은 자로 부르신 줄 믿으시기 Il 바랍니다. faut vraiment croire que vous avez été appelés comme des restes. 노아 홍수 때도요 8명만 살아남았다니까요. Même à l'époque de Noé, quand on regardait, il n'y a que 8 personnes qui sont restées. 그때 세계 사람들이 다 Tout 죽었다니까요. le monde est mort hein, dans le monde entier. 왜냐? 지구 전체가 다 물에 빠졌으니까. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau a recouvert toute la terre. 그러니까 노아 홍수 노아가 만든 방주에 탄 사람만 살아남은 거예요. Il y avait seulement ceux qui sont rentrés dans l'arche et été sauvés. 이게 하나님께서 남겨두신 거예요. Et c'est vraiment le reste que Dieu a mis à côté. n'est-ce pas? 할렐루야. Alléluia. 지금도 있잖아요. 남은 자가 있는 거예요. C'est pareil maintenant, il y a un reste. 지금 이 시대에 우리 후대들을 렘넌트란 단어를 써갖고 후대들을 렘넌트라고 하지만 실은 복음 가진 저와 여러분들이 남은 자입니다. C'est vrai que nous parlons souvent des remnants quand on parle des jeunes, de la génération future. Mais en fait, c'est pas ça. Le reste, c'est celui qui saisit l'évangile. 그 남은 자를 통해서 7천 제자 운동을 하기를 원하시는 거예요. C'est-à-dire que je veux dire, au travers des restes, il veut faire le mouvement des 7000 disciples. 그때 일어난 게 엘리사 선지자를 통해서 도단성 운동이 일어난 거예요. Et au travers donc d'Élisée qu'il a succédé, le mouvement du Dodan s'est levé aussi. 여기에 하나님께서 불말과 불병거를 동원하신 겁니다. Et c'est quand nous voyons que le Seigneur vraiment a agi avec la puissance du ciel. n'est-ce pas? 저와 여러분들이 프랑스의 남은 자입니다. Nous sommes les restes de la France. 앞으로 도단성 운동을 하나님이 일으키실 겁니다. Et le Seigneur va vraiment faire lever au travers de nous le mouvement de Dotan. 여러분들 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Au nom de Jésus-Christ, ça va nous faire saisir cette alliance. 그래서 하나님은 지금도 구원의 여정을 이루고 계시는 Et le Seigneur jusqu'à présent, il est en train d'œuvrer sur le parcours de salut. 이 계획은 아무도 막을 수가 없는 거예요. Personne ne peut bloquer ce plan. 저와 여러분들이 이 언약 속으로 들어가면 되는 거예요. Il a simplement besoin de rentrer dans cette direction. 할렐루야. Alléluia. 그걸 절대 여정이라고 합니다. Et donc nous appelons le parcours absolu. 여러분들 복음으로 절대 망대가 세워진 사람한테는요 모든 것들이 절대 여정이 되는 거예요. C'est vraiment une personne vraiment établie à la tour absolue de l'évangile. Tout son parcours sera le parcours absolu. 그래서 여러분들 현재의 고난 여러분들 그냥 보지 마시기 바랍니다. Donc vraiment, c'est pas regarder vos souffrances actuelles. 현재의 상황도 그냥 보지 마시기 바랍니다. Ne regardez pas vos situations actuelles. 그리고 우리가 살아가야 될 미래 그냥 보지 마시기 바랍니다. Ne regardez pas votre avenir comme cela. 여기에 하나님의 절대 여정이 들어있다 이 말이에요. Il faut vraiment tout cela rentre dans le parcours absolu de Dieu. 할렐루야. Alléluia. 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Vraiment que vous puissiez saisir absolument cette alliance. 고난이 아니라는 거예요. En fait, les différences, c'est pas cela. 그 속에 하나님의 절대 여정이 숨겨져 있다는 거예요. Donc il y a le parcours absolu de Dieu caché dans cela. 상황이 조금 어려워도요. 어려운 게 아니라는 겁니다. Mais dans la situation, peut-être c'est un peu difficile, mais c'est pas vraiment difficile. 하나님의 숨은 계획이
그 안에 담겨져 있다는 거예요. Dans cela, il y a le plan caché de Dieu. 근데 이 언약을 꼭 붙잡으셔야 돼요. Vraiment, c'est saisir absolument. 그리고 오늘부터 새롭게 시작하시기 바랍니다. Vraiment, sur un nouveau départ pour vous 이 aujourd'hui. 언약 붙잡고 믿음으로 여러분들 다 기도하는 거예요. Que vraiment puissiez saisir cela et par la foi commencer à prier. 그리고 하나님의 역사를 기다리는 거예요. Et après, comme cela, vous attendez l'œuvre de Dieu. 그 가운데서 모든 역사들이 이루어지는 겁니다. Et en fait, quand on traverse ça, beaucoup d'œuvres vont se lever. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 왜 나비가 되기 전에 그 애벌레 단계를 거치잖아요. Papillon 예. Ah, 나비가 되기 전에 그 전에 번데기. Avant de devenir un papillon, donc il est une arbre en fait. Hein. 근데 그 껍데기를 깨고 나비가 다 빠져나온 게 굉장히 고통스러운 과정이라고 합니다. En fait, quand le cocon s'ouvre, après, donc le papillon commence à sortir. 근데요, 그거를 너무 고통스러우니까 곧 쉽게 빠져나올 수 있도록 이렇게 잘라준 거예요. Et en fait, quand c'est difficile, il faut peut-être des fois couper pour qu'il puisse sortir. 그랬더니 그 나비가 날 수가 없는 거예요. Ah, si on veut le couper avant, ça va pas sortir, il peut pas sortir. 여러분들요, 그 과정이 굉장히 고통스러운데 아닙니다, 여러분들. En fait, quand c'est vraiment un parcours, en fait, hein, c'est un processus. 그게 완전한 나비가 되는 과정이에요. En fait, il faut attendre jusqu'à la fin pour qu'il puisse sortir. C'est ça, en fait, compte le parcours hein, pour lui. 여러분들 금을 만들 때에도 굉장히 뜨거운 불에다가 그걸 계속해서 쉽게 말하면 정금을 만들 때 뜨거운 불로 합니다. Et en fait, c'est comme quand vous chauffez de l'eau. En fait, il faut attendre, n'est-ce pas, que l'eau puisse bouillir. 그래야 금액에 붙어 있는 그 불순물을 다 꺼낼 수가 있는 거예요. Et en fait, quand à partir de là, quand vous allez faire bouillir, en fait, c'est comme ça que les mauvaises choses partent. 그래갖고 그 불순물을 다 찌꺼기를 끄집어낸 거 그걸 순금이라고 합니다. Et en fait, une fois que vous partez, tout est parti, ce qui reste, c'est ce qui est bon. 욥이 고난 받을 때 그 고백을 했잖아요. Ah, Job. c'est Job. Ah. C'est Job, en fait, quand il a confessé, en fait, c'est un peu ça qu'il a voulu dire. 하나님이 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. En fait, compte, il m'a épuré comme l'or pur, n'est-ce pas? 여러분들 하나님께서 지금 절대망대 큰 그림을 보면서 절대 여정 가운데 우리를 인도하고 계시는 거예요. En fait, si vraiment nous avons vraiment une pensée claire par rapport à la tour absolue de l'évangile, absolument, nous allons voir notre parcours différemment. 그게 우리가 어려운 것 같은데 그게 전부 다 여정인 거예요. En fait, nous allons voir que c'est difficile, mais nous allons comprendre directement que c'est un processus. 그게 결국은 작품으로 남는 Et 거예요. donc, vraiment, la conclusion, c'est que ce qui reste, ce sera un chef-d'œuvre. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 믿음 붙잡으시기 바랍니다. Nous serons saisir, c'est par la foi. 언약 붙잡으시기 On 바랍니다. fait saisir cette alliance. 그런데 그게 내가 지금 당한 모든 것들을 언약적으로 전부 다 해석해갖고 믿음으로 딱 결단하고 기도하시기 바랍니다. Vraiment, vous êtes tous saisir par l'alliance et par la foi, priez. 그래야 나중에 응답이 왔을 때 하나님의 응답이 성취되어졌을 때 정의도로 설 수 있는 거예요. Et en fait, c'est comme ça que vous pourrez voir, en fait, comment est-ce que Dieu va agir et donner la réponse. 그래서 하나님께서 우리 인생을 통해서 절대 이정표를 남기기를 원하시는 거예요. Le Seigneur veut, au travers de notre vie, établir le point d'indicateur absolu. 하나님께서 우리 인생에 작품을 남기기를 원하신다. C'est-à-dire que le Seigneur veut établir notre vie comme un chef-d'œuvre absolu. 하나님이 주시는 복음의 능력이 어떻게 역사하는지 그 작품을 남기기를 원하신다. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions vraiment laisser en fait compte ce chef-d'œuvre qui montre en fait compte comment est-ce que Dieu agit puissamment par l'évangile. 그 여러분들 조금만 언약 확인하고 복음 확인하고요. 요 속으로 탁 들어가면 되는 Si 거예요. vous confirmez un peu l'évangile, vous pouvez rentrer dans cette direction. 여기에서 우리 인생의 진짜 방향이 딱 나오는 거예요. Il faut que notre vie, la direction de notre vie vienne de là. 왜 흔들리지 마시기 바랍니다. Vraiment que vous ne puissiez pas être déstabilisé. 여러분들 바람이 많이 불수록 진짜 망대가 든든하게 세워져 있으면 아무것도 문제가 안 되는 거예요. Alors que même si le vent souffle fort, si la tour est vraiment bien établie, elle ne bouge pas. 여러분들 그 왜 바닷가에 등대 세우잖아요. Et vous savez que dans la mer, il y a les phares qui sont... 여러분들 빛이 있다고 해갖고 나무 위에다가 등대를 달아놓으면 되겠습니까? 여러분들? En fait, compte si on mettait la lumière en dessous, est-ce que ça marchait? 그럼 평상시에는 괜찮아요. N'est-ce pas? C'est pas possible. 그 바람만 불었다 하면 이제 그거는 소용이 없는 거예요. En fait, compte si en fait, compte c'est établi juste comme ça sur un truc fragile, quand au temps normal ça va, mais s'il y a le vent, ça va tomber. 근데 빛은 진짜 언제 필요합니까? Et quand est-ce qu'on a besoin de cela? 그 강한 바람 불 때, 풍랑이 일어날 때 그때 진짜 빛이 필요한 거예요. On a besoin de ces lumières vraiment quand il y a, quand il y a les ténèbres et quand il y a le vent, n'est-ce pas? Les vagues sont hautes. 그러니까 반드시 망대를 세워야 되는 거예요. Il faut absolument établir avant tout la tour. 사도 바울이 그걸 너무나 잘 알고 있는 Et l'apôtre 거예요. Paul connaissait ça très bien. 그래서 가는 데마다 절대 망대를 찾아 세운 거예요. C'est comme ça que partout où il allait, il cherchait à établir réellement les tours absolues. 로마 복음화 하려고 하면은 절대 망대를 세워야 된다는 걸 확신을 가지고 Il 있어요. avait vraiment l'assurance que pour pouvoir faire l'évaluation de Rome, il fallait établir les tours absolues. 그걸
사도 바울은 자기 여정을 통해서 확실하게 보여준 겁니다. Et en fait, compte, il a permis au travers de sa propre vie que cette chose puisse être vue aussi et confirmée. 할렐루야. Alléluia. 사도 바울이 가는 걸음에 얼마나 많은 어려움들이 Et 있었습니까? l'apôtre Paul aussi, dans sa vie, il a rencontré beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? 근데 사도 바울은 이미 절대 망대가 세워졌어요. Mais l'apôtre Paul était déjà établi comme une tour absolue. 그러니까 흔들리지를 않는 거예요. C'est-à-dire qu'il n'était jamais déstabilisé. 심지어는 사도 바울을 죽기 전까지는 밥도 먹지 않겠다는 40명의 결사대가 따라다녔다니까요. En fait, compte, même avant qu'il meure, il y avait des gens qui ont fait des imprécations pour dire qu'ils ne vont pas manger jusqu'à ce qu'ils vont tuer l'apôtre Paul. 그래갖고 사도 바울이 그때는 뭐 어디로 가는지를 모르잖아요. 그래갖고 막 사도 바울이 어디 있다는 소식만 들으면 막 그 결사대가 막 쫓아온 거예요. L'apôtre Paul ne savait pas où est-ce qu'il allait, mais eux, ils cherchaient seulement à savoir où est-ce qu'il allait pour pouvoir faire une embuscade. 그러니까 사도 바울은 그거 계산하고 그 지역에서 사역했다니까요. En fait, quand l'apôtre Paul a vu cela, il a commencé à œuvrer dans cette 이제 région. 거리가 어느 정도 되고 요게 이제 언제쯤 알게 될 거고 그러면 바리새인들이 언제 쫓아올 거고 그럼 그 계산해서 그 지역에 사역했다니까요. Et l'apôtre Paul, en fait, quand on faisait les calculs, en fait, quand est-ce qu'ils vont venir, combien de temps ils vont faire pour venir, et par rapport à cela, il faisait le ministère aussi. 근데 루스드라 들어갔을 때는 계산을 좀 잘못했어. Et en fait, quand à Lystre, en fait, il a mal calculé. 유대인들 바리새인들이 너무 빨리 들이닥쳤어요. Et pendant que les Juifs et les pharisiens sont arrivés plus rapidement que prévu. 그래갖고 사도 바울이 잡혔다니까 거기. Et c'est comme ça qu'ils ont saisi l'apôtre Paul. 그래갖고 유대인들 있잖아요. 돌로 쳐갖고 바울을 죽였다니까요. Et c'est comme ça qu'ils ont lapidé l'apôtre Paul, ils l'ont laissé pour mort. 바울이 죽은 줄 알고 성 밖에다 갖다 버렸다니까요. Ils sont partis parce qu'ils pensaient qu'il était mort. 근데 그 사도 바울이요 깨어난 거예요 하나님 은혜로. Et la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul s'est réveillé. 그러면 다른 지역으로 가야 되잖아요. Il devait partir dans notre région, n'est-ce pas? 근데 사도 바울이 다시 루스드라 성으로 들어갔다니까요. Il est reparti à Lystre. 왜냐? 아직 절대 망대가 안 세워졌어. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore établi de tour absolue. 그리고 다시 거기에 들어가고 절대 망대를 세웠다니까요. Donc il est reparti là-bas pour établir la tour absolue. 그때 세워진 절대 망대가 디모데입니다. Et c'est comme ça que la tour absolue de Timothée a été établie. 할렐루야. Alléluia. 사도 바울은 확실했어요. Et donc l'apôtre Paul comprenait ça vraiment d'une manière 여러분들 précise. 흔들리지 마시기 바랍니다. Il n'avait pas déstabilisé. 여러분들 우리가 큰 사역을 감당해야 될수록 사단의 발악이 더 크게 역사하는 거예요. En fait, quand Dieu veut vraiment faire au travers de vous une grande œuvre, un ministère, Satan aussi va vous chercher à vous bloquer grandement aussi. 그래서 사도 바울이 로마서를 통해 갖고 우리를 절대 망대로 세우는 방법을 정확하게 주신 거예요. Et dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous a donné véritablement la méthode claire pour pouvoir établir la tour absolue. 그리고 하나님의 선택한 거기에는 아무도 막을 수 없다는 겁니다. Et en fait, dans le choix de Dieu, personne ne peut bloquer, n'est-ce pas? 결국은 하나님의 절대 이정표 작품을 남긴다는 거예요. Et c'est comme ça que le Seigneur veut établir au travers d'eux un chef-d'œuvre qui va rester. 그래서 사도 바울은요 사건이나 만남 모든 것들이 전부 다 하나님의 절대 이정표를 만드는 것이 된 거예요. Et en fait, que ce soit les événements, que ce soit les rencontres, en fait, c'est vraiment le Seigneur qui établissait, qui préparait un chef-d'œuvre absolu. 다메섹 도상에서 그리스도를 만나고 난 다음에 사도 바울의 인생은 완전히 바뀌어 버렸습니다. Après avoir rencontré Jésus sur la route de Damas, la vie de Paul a complètement été transformée. 그리고 바나바를 만나갖고 안디옥 교회에 선교사로 딱 세워졌잖아요. C'est comme ça qu'après, il a rencontré Barnabas et ils ont été établis en tant que missionnaires à l'église d'Antioche. 그 사도 바울의 관심은 어떻게 하면 내가 성령의 인도를 받을 것인가 여기에 모든 관심이 있었던 거예요. Et le cœur de l'apôtre Paul, c'est savoir comment est-ce qu'il pouvait recevoir la direction du Saint-Esprit à chaque fois. 할렐루야. Alléluia. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Au nom de 축복합니다. Jésus-Christ, ça va vraiment c'est saisir cette année. 그러면서 저와 여러분들을 하나님께서 현장의 이정표로 세우기를 원하시는 거예요. Le Seigneur veut que nous puissions établir le panneau indicateur absolu sur le terrain. 여러분들 내가 절대 망대로 세워지면은 우리 가는 모든 것들이 하나님의 여정이 되거든요. En fait, quand si nous avons vraiment établi la tour absolue, partout où nous allons aller, nous allons voir le parcours, n'est-ce pas? 그 정도가 아닙니다. C'est pas seulement cela. 로마서 12장 1절에 보면은 뭐라고 고백합니까? Dans Romains chapitre 12 verset 1, quand on voit quelle est la confession, 우리 구원받은 하나님 자녀의 모든 삶이 산 제사가 되기를 원하시는 거예요. en fait, le Seigneur veut que toute notre vie soit un sacrifice vivant. 여러분들 저와 여러분들이 있는 현장에 하나님은 이정표를 세우기를 원하시는 Le 거예요. Seigneur il veut vraiment nous établir comme étant panneau indicateur pour notre terrain. 거기서 끝나지 않습니다. Ce n'est pas cela. 이제는 완전히 선교의 이정표를 세우기를 원하십니다. Il est établi comme étant le panneau indicateur de la mission. 하나님은요 사도 바울한테 완벽한 답을 다 주신 거예요. Le Seigneur a donné véritablement à l'apôtre Paul la réponse parfaite. 예수님께서 제자들한테 남기신 메시지는 구체적이지가 않잖아요.
En fait, quand on regarde le message que le Seigneur à Jésus-Christ a laissé à ses disciples après sa résurrection, 전체 방향의 메시지는 맞지만은 어떻게 역사할 것인지 구체적인 메시지는 없단 말이에요. en fait, il a expliqué de manière claire, large, mais comment est-ce que mettre ça en place, il n'a pas forcément expliqué. 이 언약을 붙잡고 사도 바울이 기도하기 시작한 겁니다. Et l'apôtre Paul a saisi cela et il a commencé à prier. 그랬더니요, 사도 바울의 가는 걸음에 그 선교의 이정표가 다 세워진 거예요. Et partout où est-ce qu'il partait, en fait, il a établi les panneaux indicateurs de la mission. 예수님의 부활 메시지가 그대로 성취가 된 거예요. Donc il a vraiment expérimenté l'accomplissement de la parole de Christ qu'il avait proclamée. 할렐루야. Alléluia. 이게 작품으로 남은 거예요. C'est ça que nous appelons le chef-d'œuvre. 이게 사도행전에 기록된 거예요. C'est ça, en fait, compte la raison aussi. Pour 그리고 laquelle 세워진 교회에다가 편지를 보낸 게 이게 서신서로 신약 성경에 탁 들어온 거예요. le livre de Romains, et c'est comme ça qu'il a écrit pour l'église de Rome. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 그래서 있잖아요. 우리가 지금 복음 속에 있다는 말은 굉장히 중요한 거예요. Et c'est vraiment important de dire que nous sommes dans l'évangile, c'est quelque chose qui est important, n'est-ce pas? 이 복음은 살아 역사하거든요. Donc l'évangile est vivant, n'est-ce pas? 복음은 방향이 있단 말이에요. C'est-à-dire qu'il y a une direction dans l'évangile. 복음은 지금도 흐르고 있다 이 말이에요. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a un courant, n'est-ce pas? 구원 중심으로 흐르고 있다 이 말이에요. C'est-à-dire que être conduit dans le 그걸 l'évangile. 전도와 선교라고 하는 Parce que nous 거예요. voyons l'évangile et la mission. 그래서 우리가 이 망대가 세워져서 여정 속에 있으면서 이 이정표를 딱 남기는 이 축복 속에 딱 들어가면 우리 인생이 하나님과 딱 맞아지는 거예요. C'est-à-dire que si nous rentrons dans tout cela, en fait, quand on va voir que nous rentrons vraiment dans le courant dans l'évangile. 이게 갈보리산에서 시작해갖고 결국은 로마 복음화까지 Donc ça a commencé au mont du Calvaire jusqu'à Rome. 완벽한 이정표를 딱 세우는 거예요. Et c'est vraiment, il a établi véritablement dans le parcours pas un indicateur absolu. 할렐루야. Alléluia. 저와 여러분들이 이 축복 속에 있다는 것을 꼭 기억하셔야 돼요. Vraiment que vous ayez prié et croire que vous êtes dans cette direction. 이 축복 속에 로마서 16장의 일꾼들이 들어간 거예요. Et donc en fait, les disciples de Romains 16 sont rentrés dans cette direction. 그래서 다음 주부터 이제 로마서 16장 일꾼들이 이제 하나씩 들어갈 겁니다. Donc à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à voir les disciples de Romains 16 un à un. 하나님께서 어떻게 로마서 16장의 일꾼들이 세우셨고 세워졌는지를 말씀을 통해서 확인하십시다. Donc on confirme dans la parole comment est-ce que Dieu a utilisé et établi les disciples un à un. 그걸 자세히 보면은 우리를 향한 하나님의 계획들이 보이기 시작하는 겁니다. Et en voyant cela, nous pourrons aussi voir aussi le plan de Dieu personnel que Dieu a pour nous. 할렐루야. Alléluia. 자, 결론입니다. Donc conclusion. 그래서 내가 있는 현장, 지금 프랑스 현장, 직장 현장, 산업 현장, 내가 사는 현장, 그 현장에서 매일 도전해야 돼. Donc le défi qu'on doit relever chaque jour dans le terrain où nous sommes, en France, au travail, dans mes affaires, à l'école. 왜냐? 하나님의 계획은 분명하니까. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu est clair. 내 현장에 하나님의 계획이 있는 거니까. C'est-à-dire que sur mon terrain, il y a le plan de Dieu. 그 하나님의 절대 계획이 내 현장에서 이루어지는 거니까. C'est-à-dire que le plan absolu de Dieu, ça se lève sur mon terrain. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 이 언약 붙잡고 새롭게 도전하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Au nom de Jésus-Christ, afin que vous ayez saisir et prendre un nouveau départ. 그래서 내가 있는 현장에서 내가 꼭 해야 될 당연한 것을 찾는 거예요. Il faut vraiment trouver ce qui est évident sur mon terrain. 여러분들 이거는 큰 게 안 해도 됩니다. C'est pas besoin de faire quelque chose de grand, n'est-ce pas? 내가 하는 일, 작은 일 속에서 당연한 걸 찾는 거예요. Il faut faire les choses évidentes, même si c'est quelque chose de petit. 뭐 우리 교회는 조그만 아직 교회 공동체잖아요. Quand nous voyons dans notre église encore petite, 그래도 해야 할 일이 다 있는 거예요. il y a des choses à faire, n'est-ce pas? 성가대도 있고 방송팀도 있고 통역자도 있고 다 해야 될 일이 있는 거예요. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, que ce soit en fait la chorale, que ce soit la technique, que ce soit aussi la traduction. 심지어는 청소하는 일도 해야 될 일인 거예요. Et il y a aussi peut-être aussi à faire le ménage, n'est-ce pas? 근데 이 속에서 있잖아요. 진짜 내가 꼭 해야 될 당연한 것들을 딱 붙잡는 거예요. Il faut vraiment saisir la chose que je dois faire de manière évidente. 내가 해야 될 게 뭐냐? Qu'est-ce que je dois faire? 왜 해야 되느냐? Pourquoi il faut que je le fasse? 이게 무슨 전도와 선교와 무슨 관계가 있느냐? Et quelle est la connexion avec l'évangélisation et la mission? 여러분 그거 찾아내는 거예요. Il faut vraiment saisir cela. 그리고 필연적인 거. Et voir en fait compte ce qui est nécessaire. 여러분들 계속 이렇게 인도받다 보면은 절대가 보이기 Et 시작합니다. si vraiment on voit cela, on va voir ce qui est absolu aussi. 할렐루야. Alléluia. 저와 여러분들이 이 축복 속에 꼭 있게 되기를 주의 이름으로 Au nom de 축복합니다. Jésus-Christ, que vous avez vraiment rentré dans cela. 하루를 살다라도요. 다 이게 발견되어지면 그 인생 자체가 축복입니다. Et si véritablement un jour vous pouvez voir cela, en fait, c'est véritablement la bénédiction de votre vie. 이때부터 나만 할 수 있는 오직이 보이는 거예요. C'est comme ça qu'à partir de là, vous pouvez voir le seulement.
유일성의 응답이 보이기 On 시작하는 va voir 거예요. la réponse de l'unicité. 이러면 하나님의 계획이 정확하게 붙잡아지면 재창조의 능력이 나타나기 시작하는 거예요. Et si évidemment vous saisissez cela, vous allez pouvoir expérimenter la puissance de la recréation. 할렐루야. Alléluia. 그래서 조금만 집중하라 이 말이에요. 3집중. Et donc il faut commencer aussi, ne serait-ce qu'un petit peu, mais les 3 concentrations. 여러분들 몇 시에 일어나야 돼 이런 결단보다도 일어나면은 시작하시면 돼요. C'est pas peut-être de se dire ah, il faut que je me lève à telle heure, mais dès que vous vous réveillez, commencez cela. 그래서 하나님과 함께하는 인생이 되고 하루가 되고 삶이 되도록 기도하시면 돼요. Et priez afin que vraiment chaque journée soit une journée où est-ce qu'on sera en connexion avec Dieu pour voir son plan aussi. 직장에 딱 출근할 때 기도하시면 돼요. Dès que vous rentrez en fait compte au travail et que vous commencez à prier. 하나님 내가 이 현장에 하나님 나의 절대망대로 세워지도록 축복하여 주옵소서. Vraiment que et bénis-moi afin que je sois vraiment établi comme tour absolu dans ce terrain. 내가 오늘 만나는 모든 만남 속에 절대 여정이 보이게 하옵소서. Ça permet que je puisse voir toutes les rencontres comme étant dans le parcours absolu. 일어나는 사건이 절대 이정표가 되게 하옵소서. Que tous les œuvres, que tous les événements qui se lèvent, que je puisse voir ça comme étant un point indicateur absolu. 그거 한마디만 기도해도 Et 되거든요. vous en priez cela, ne serait-ce que 그러면서 현장으로 une 들어가는 minute, et 거예요. rentrer dans le terrain comme cela. 근데 계속 도전하는 겁니다. Et faire relever 그게 toujours le défi. 3집중이에요. C'est ça les 3 concentrations. 그렇게 되면은 어느 순간 드디어 3세팅이 되기 시작하는 Et 거예요. c'est comme ça que les 3 mises en place, ils mettront en place. 이 플랫폼이 되는 거예요. On va devenir cette plateforme. 그러면 하나님께서 사람들이 올 수밖에 없도록 플랫폼이 되는 Ils vont établir en tant que plateforme afin que les hommes n'ont pas d'autre choix que de 거예요. venir à 빛을 nous. 발하는 거죠. Pour que nous puissions vraiment répondre à la lumière. 그래서 하나님과 소통이 되도록 만드는 Et 거예요. permettre que nous puissions communiquer avec tout le monde. 할렐루야. Alléluia. 그렇게 되면은 모든 것들이 다 응답이 되는 Et 겁니다. c'est comme ça que tout cela devient une réponse. 사람들은 문제 왔을 때 넘어지잖아요. Beaucoup de personnes s'effondrent à cause des problèmes. 갈등 오면은 막 사람들이 포기하잖아요. Et quand, en fait, compte, il s'explique que les personnes. 위기 왔을 때 사람들이 crises. 대부분 무너지는 Quand il y a des 거죠. comptes, pardon, et quand il y a des crises aussi, ils s'effondrent. 근데 이 비밀을 누리고 있으면은 문제, 갈등, 위기 오면은 전부 다 축복으로 바뀌어 버려요. Mais quand s'ils restaurent cela, en fait, que ce soit les problèmes, les crises ou les conflits, ils voient les réponses. 하나님은 그 응답을 준비해 놓고 지금 우리를 인도하고 계시는 Le 겁니다. Seigneur qui a préparé tout cela nous conduit parfaitement. 여러분들이 그 축복의 주역이 되기를 주의 이름으로 Au nom 축복합니다. de Jésus-Christ, afin que vous puissiez vraiment vous réjouir de cette réponse. 기도하겠습니다. Priez. 하나님 감사합니다. Dieu merci. 오늘 우리에게 하나님의 살아있는 말씀을 허락해 주시니 감사합니다. Merci d'avoir nous permis de pouvoir recevoir cette parole vivante. 로마서를 통해서 우리를 절대망대로 세우는 하나님의 언약을 붙잡게 하옵소서. Afin que nous puissions saisir l'alliance, afin que nous puissions être établis comme les tours absolus au travers du livre de Romains. 우리를 이 시대의 남은 자로 불러 절대 예정 속에 있음을 확신할 수 있도록 인도하여 주옵소서. Afin que nous puissions avoir cette assurance que nous sommes ceux que tu as laissés comme reste et pour pouvoir vivre ce parcours absolu. 매일의 삶과 우리 인생이 하나님의 작품이 되도록 축복하여 Mais 주시옵소서. nous, afin qu'au travers de notre vie, nous puissions laisser un chef-d'œuvre. 예수 그리스도 이름으로 Au nom 기도드렸습니다. de Jésus-Christ, j'ai prié. 아멘.